Maayong hapon. Ang hapon. Okay, sige lang. Ato lang mo sa atong live feed sa atong Facebook group page. Wala akong internet. Sige, atong ipuha ka dito na. Sige, makap na yan. So, karon na ako diri. I hope na makita rin ninyo ang akong kuhan. Feed. So, para updated ka sa akong kuhan. Kita po ninyo sa atuang pagpreparar sa atuang kaning singalan na to kaning atong singalan na itong alkaline water ba? Samtang karon ako kuan ko ron, naghiwa na ko daan hiwa ko na daan ng mga limonsito. Kanya, ano na po yung mga pinuga na daan diri para masagol na to sa kuan tubig to. Kung tubig nga mga uskalitro na siya, no? Hiwa na nato. Nya karon itong buhaton na niya, kung gamitan ng kani niya, no? Makapalit mo ginani na mapalit na to. Okay ra mo gani na po ni palit, no? Kaning pangpuga ba, no? Squeezer. So, tuwa lang yun ani yun. Sala gid, no? Dili bitaw siya makakon. Wala siya. Sigurado na to gyud nga puga gyud kay siya. Siyang ginamos, no? Or we call this the achar. Call this the kuan mga pickle, no? Kan example mga pickle Ano siya? Kaning niya nga akong giandam kaning mga ginamit ng puga sa limonsito, ato na magamit siya para mahimong ingon ani. Ito na mo. Ano siya itsura niya, no? Kanang atong limonsito, inana, nahimo na siya ang pickles. Yan kani, paborito ko ni siya. Depende sa paghimo, no? Kana kumutana mo unsaon. Stay tuned. So karon, atong padayon ng atong pagpuga-puga, no? Puga ta, kuno tagtagkuan. Pag nagbutang og bala. Sirado. Puga. Mas langay ni siya kay mas dali man ang pugod sa kamot pero ana kanindot lang niya kay sigurado gyud ang puga, no? Nagawas yun mo ang puga pa kinahanglan, no? Ikaw ba? Huwag ginani mo gitagad, no? Dili mo na ingon nga kana gi ikuan na ni kuan hagpat na ni Pamitra, makao na talbos ng kuan kamuting kahoy, makaon day ko na ang iyahang kuan. Iyahang sprout ba? Talbos pa. Pudlot.
So, katong ingon ninyo, magdepende sa kadakon sa inyong limonsito. Kani siya, dagko na kayo, mahuot na gini diri. Kay gamay man ni kayo. Tapoy dako-dako na ni. Pwede mo magbutang og dako-dako. Aning niya. Mas puga na to. Bimbay na sa puga. Sa ilalom na ni. Ito na gyud puga. Do you want this drink today? Omega water or wine is different. Couldn't fit anything in there. Couldn't fit anything in there. See, it's not fit anything in there. The Omega water is really one that's different. Pwede mo siguro na rin painiton. Iagi o kayo. Kay plastic mo na. Gamitin kayo niya eh. Ako sa ka-area yung mukhang panan. So, muna yung itsura sa itong mga hinagpat, no? Kani, pang pickles na siya. Mahimo yung rani. Okay, pero sinapa mo na diya, ato sa nang ipapuga ang mutugid siya kay daghan magsapal niyang gali. Kung hindi siya matulo dito. Ibay na siya. Ibay na. Pero may nahanglan ta og usa ka sudlan ng tubig, no? Nga sulod taning niya. So, isa ni example, sudlanan sa kong sawa nga. Lima siya sa unsay isulod. Pero sa karon ako ang gamiton. 1 liter man ba dili? Dili ni 1 liter. Dili ni 1 liter. Sa da? Jadi yang ribet. Ito lang patangin kamay. Igo lang. Ya, siyempre, mabutan ka nga kasil, no? Aman tayo, kuhan diri ka na kuha siya o pink salt. Mapalit sa Indian store. No? So, Himalayan salt siya. No? Igo lang yung may butang. Sa ka-pinch man na siya, no? Sa kalitro. Pero kani, ako lang butang-butang nga nagkan. Kaya, di mo ni siya na nakaparat ng asina ni. Ito lagi na siya. Ay, uyog na kuha nga ni. Lagi na ni. Ano niya ito ang pangkuhan? Pangimno. Fasting. Meaning sa puwasa kay fasting. So, gamit ko duha ka camera kay ang usa ka reason ako ang usa is kani naghatag og feed na ko diri live, diba? And then ang usa gamit ko laptop.
Okay. Okay. Para ni sa ako ang ihatag ninyong mga tawag na to pagtulunan karong hapunan, no? Or we call the basic knowledge that we need. Okay. Position lang nilang sa atong camera. Okay. We need to make sure na kita mo sa ito ang i-present karong hapon, no? May tawag ko ay sa pawinigaw din dito. So, ang ako ang i-discuss karong hapon na to, no? Is kaning gitawag na to pranas. Ang ginamdo mo, ito na ito'y topic na kinahanglan na itong kaning diskutan. Okay? Isa mo ng pranayama, isa mo ng prana. No? But before we do that, before I go into that topic, kaning if mong tanaw ang ginhawa ni mo kutubra sa inhale exhale. O siyempre, ikaw nabuhi. Kanya, ang imong pagkabuhi. Kay kasihan yun mo, imong ginhawa. No? Siyempre, no? Kung di hara kutob itong awareness of our life, no? Ang kinabuhi, then we are missing out. We're very much limited and we're missing out on such. And that's why us here in our yoga academy or Baha Yoga Institute natay ipuno nga kaalam, no? Knowledge about this. And really important na sabta na to. I'd like to open this up a little bit. Unahon siya na ko. Yung tawag na doog connection of science. I think na-discuss naman nato ang the doshas, no? Or we call this the practicality of our composition. And then of course, sa atong composition, namin kay 5 elements, 5 elements that makes up life. And everybody remembers that. I think everybody knows about it. What the 5 elements? No? What are those? Vijay, are you here? Are you here? Online? It's na Kuyuk. Si Vijay ang Kuyuk din. Yes, bro. Kung saan na mo sa kuwan, bro, sa atong 5 elements that Itong doshas. Saan ba dosha ba to? So, fire, water, air, ether, okay. Fire, water. Okay, kung kanong magsoban. fire, water, air, earth, yeah, ether. Okay. So, we nagsugod ta sa chakra, and then I think kinahanglan ta mag-interactive balik sa chakra na. I think we will just call each other mas mayo interactive kaya na naman to ang topics, and the topics of the chakras, or the propensities, or those ang tawag other call for the chakras, vrittis. We also have I sent you videos about it na ihatag si Dada Dharma with it, no? Parang mga acharya gid na to, no? And then nindot if naatay understanding about that. Okay? If you're just gonna point it, anana. Di mo good ka relate. We have to be relatable. That from the chakra,
naagid siya side by side nga relationship sa ato ang we call this the pranas. Tawag na siya pranas. So kana ato ang kinahanglan nga i-kuan karon, i-discuss karon, no? At ang isgutan na to, no? I like to talk about it in a very, as much as possible, short amount of time. Okay? I only have like an hour and I will have to go. I will be doing a class somewhere. So karon, unahon na to. I'd like to share to you some slides that we have. Okay? That, of course, that would help us with clarity about the pranas. No? What are pranas? So let's just say among the body, kumbaga natin mga mechanism, kumbaga natin mga operational sa iyang paggana ba, no? Example sa paggana kanang sa pagginhawa. Siyempre, pag ginawa, nanay, sulod, inhale, nasa siya exhale. Di ba, no? And then along that, pag sulod sa imong lawas, pagdagan na nasa siya operation na. Pagdagan, yan. Pag imo sang pag-retain mo, pag-process mo na ako na siya proseso. Pagawas na sa siya proseso. So, kana siya tanan, atuan ng i-tukion, we have to really clarify that kung saan na siya in a very short manner. And clarity lang tadi ha, and we'll just possibly we'll discuss that more further in the coming discussions or lectures, I would say. Okay. Okay. I think, no. Let's say. Daghan naman kayo ang nagawas karon about that, no? About pranayam. Yeah, daghan na kayo nagtudlo-tudloan na ang pangutan naman nato kay sa mga atong tudlo ginawa lang ihap-ihap lang, no? Ginawa ihap-ihap lang taba, no? Kanya sa atong ginawa ihap-ihap. Asa man na nato siya nadala or asa lang na siya kutob niya somehow tudlo ta, but then we really don't, how do I say this, we really don't have an idea of how it affects us. Okay usang nga kulang ginagawa na is kung wala tayo understanding of how the chakras are affecting our minds or our pranas are affecting our mind. That is now what we need to work on. Kana nga to ang isgutan. So good sa pag-tanaw nga naay makita sa gawas. There's an external attribute, and there's also an internal equivalent. Okay? Lima na siya. There are 5 of both. We call the 5 of both external and the 5 of also internal equivalent of such. Okay, and what are these? Okay, so I'd like to start kaning sa pagginhawa. So the energy of respiration, which is the ginhawa, itawag nila siya generally prana. Okay? So ang kana siya, ang iyahang jurisdiction na nasa pagsuod pa lang sa imong lawas, no? Pagsuod pa lang sa imong ilong, paingon sa imong dughan. Adto kutob na siya sa, siyempre, kinailagman, which is called the diaphragm, no? But of course, ang iyahang jurisdiction na nagsugod sa tutunlan, paingon dito sa imuhang pusod. And then ang imuhang tawag nimo siyempre pag ginhawa tutunlan sa pusod sa tunga-tunga na diri imong gitawag na siya pranindriya or the controlling point. So anyway, prana ang tawagan ni. Ang equivalent ani niya nga external prana, or also the other term is vayu. Okay, dili uyab nga vayu is air, that means
ang external niya na makita nimo, the expression of it is, ang tawag niya naga. Now, naga means the energy of jumping, throwing, and extending. Of course, naga means snake. So it is therefore speaking of the same thing, no? And so when you do anything like that, throwing or like so basically jumping, right? Or from curling to extending, ang tawagan na niya, ang term na niya is naga. Alright, so Bisaya na to, that's why may nagalugsong man, nagauntol, kana ginagamit na to na sa Bisaya. So this is very much related to our own language, or I'd say dialect. So ang storage niya nasa imong thymus, nasa imong solar plexus, and also nasa imong liver. So asa man ang solar plexus, sa thymus man na siya. And then also sa imong atay, na ang storage of the prana force, or the prana energy, we call or the prana itself. Again, prana internal is the ginhawa, and then the external makita nimo is the force nga makita nimo, as equivalent to that is so I think nasa ko ganing connection concerns. Ganing sa ako ang isa, which I makasuga ko ng mobile data. Let's see if makasuga ko sa mobile data. And then also the laptop na ko diri is just going to do the Wi-Fi. Alright? Sige. Patayin ko. Okay rin na siya. I'm reading the comment of Marites. So, muna pag move na to niya na ang storage sa imong atay o sa imong thymus, which is in the solar plexus. Naputay apan. Prana apan. We call this apana. Apana mo na siya ang pagpagawas karon sa imong lawas, which we call the excretive system. Naana siya ang pag-exhale, paggawas sa imong. So, exiting your body, exiting your system. So, ato ang controlling point anak niya. Naana siya sa imong tawag nimo ang jurisdiction niya gikan sa imong lubot o sa imong kusod. So the navel point to your anus. Okay? Ang iyahang gitawag nimo nga external equivalent sa bayo niya. Internal niya ang pag-exhale, kita nimo within kanang pagpagawas niya. That's a process internally. Ang makita sa nimo outside is the contraction energy. Siyempre, kung naitaw nga malimbang o mangutot, wala ko nakitag nangutot siguro nga or nalibang siguro nga nagtuloy ng lawas. Everybody nga igutong nila when they're trying to let out stool, they're going to really curl. And that's why ang energy niya, tawag niya siya bao. Or gitawag actually, the term is kurma. Kurma na siya. So kung makita mo yoga pose nga gitawag kurma kasana. So the tortoise pose. Muna siya ang position niya is nag-curl ka, itong ipatong ni mo yung tikil, of course, ipatong mo yung tikil behind your head, and that's called kurmakasana. Advanced poses na siya. Kinahanglan niya ng more focus and dedication. Muna siya ang gitawag niya. So, of course, ang iyang storage na niya naa sa ibabaw sa imong kidneys, which is called the adrenal glands. And then, relatively, connect po siya sa imong kidneys. Muna nga, kanang ang pagpagawa sa ihi would be also reflective of the health of your kidneys, and the energy that you spend on the releasing of that also very dependent on the adrenal glands. And the other gonads, mga reflective sexual glands, because you are going to, of course, operate at that level na naa kay ipagawas. So, again, prana ang pasulod,
And then apana ang pagawas. No? Naga ang iyahang external sa prana, and then kurma ang sa external sa apana. Okay, nasa tayo gitawag udana. Okay, ikatulo na ni. This is number 3. Udana. Okay, by the way, again, notes will come with this. I already sent you some. This one will have some notes. Ang udana, naapon na siya sa central nervous system. Okay? So, kana siya, muna na siya katong giingon ako ninyo nga dili man lang nga naginhawa ka in pagawas, inhale, exhale. Pag sunod sa iyong body, it will move all across. So you need the nerves. So the CNS, the central nervous system niya. Muna siya mutabang nimo to get the movement of information nga magdagan, siyempre, ikan sa imong main frame, imong utok, dagan sa imong kamay. So, na yung mga kalamay nimo, the way you are operating with your body, moving. And so, imong controlling point ano niya is the jurisdiction is na siya diri. Udana, or udana, wala siya diri na siya sa imong tutunlan. Why is it there? Because if you remember, we call the vagus nerve the longest nerve of your body. Part of the nervous system still is actually found from the brainstem going down into your stomach, and it's highly affected. You're going to do vagal toning. It's highly affected on the resonance of your voice. So muna nadri ang jurisdiction na niya sa tutunlan. Muna gitawag udana. Kanya ang makontrola na niya nga function kaning obviously tingog nimo, vocal cords, anya kapantay mo kanang mga tao nga naglisod na og istorya will also have a very strong relationship with the nervous system's health. Okay, so ang external niya nga makit-an nimo, una siyang kanang manguyab, muna siyang external nga manifestation sa udana. In fact, na siya gitawag na siya karakara. Although Bisaya sa paminawon kanang karakara, meaning nataranta ka, ang meaning niya is the energy of yawning. Karakara means kanang kita ba working Panginoon mechanism kaya ang kanang exhaling or kanang yawning, the exact kuan kanang pagpanguyab, naman na siya function. Okay? Na siya purpose kanang pagpanguyab nimo. Ngano gani nang manguyab ta? Kay ang ato ang gibuhat nagpa-balance ta sa ato ang levels of carbon dioxide sulod sa atong lawas, no? And I think everybody is aware of that now karong mga panahon na. Okay? And then ang ato ang storage niya, no? Siyempre kitutunlan man asa na siya ma-store diri sa ato ang thyroid and parathyroid kanang duha, kanang the butterfly in our throat, no? And then siyempre since naaman siya gigamit nga hangin, mukuyog po ang imong baga. So ang storage sa ato ang udana energy or the energy, the force within udana is in your lungs and your thyroid and parathyroid glands. Okay, so nantay tulo. So duha na lang, no? Pancha Vayus ang tawag na to ani. So 5 Vayus or Pancha Prana. Okay, or the 5 pranas. Okay. So the Vyana, muna siya ikaupat. Siyempre, na kay dugo na nagtuyok sa imong lawas, na kay fluid na nagtuyok sa imong lawas. Kaning fluids nga nagtuyok sa imong lawas, kinahanglan jud ng energy. Di na mahitabo. Naarang na diha, walay energy that actually moves it, no? And kung kuyog anang niyang pag-move sa blood around your system, naapod kay the peripherals this time. Mga external sides sa imong nervous system, kanang mga outskirts na sa nervous system. Kasi syempre, it will still be the one that powers it. Mga naikuryente kaya po na ng mahina. So of course, since peripherals man siya, the rest of the body, no, the whole body. And then, ang iyang gamitan na ning function, mo na siya sa pagpadagan sa dugo, sa pag-circulate sa dugo, o ang kanang imuhang mga ginagamit nga mga nerves nga gigamit nimo sa imuhang functioning sa physical, no? Kanang mga afferent, efferent kanang mga
siyempre external naman ng mga gamit-gamit nimo pag-move sa imong kaning fingers in your hand and kanang imong pagbukas imong mata and so on, no, pagkuan nimo ang ato ang ano ana iyang tawag niya na sa external kana makita nimo na kung obvious kay na sa external value niya kanang pagkaduka kana sa kumanta no kanang imuhang drowsiness and then also imuhang pagkatulog. So kana siya generally affected na siya kung wala kay klarong energy sa biyan. Kung di ka makatulog og tarong, affected na imong biyan ana, no? Biyan, B-Y-A-N-A or biyan. So, you know, pag pronounce sa B is W. Wayan or biyan. Ang ato ang tawag niya ana sa external value niya is called Dananjaya. For short, Dananjaya. And then that's why kani siya, since whole body man siya, and then efferent nervous system, the rest of your nervous system now. Muna ang ato ang sabton nga ang tao nga dili nakatulog na naging sa gamayng concern bahin diri. Meaning nga na wala na sakto pag-operate ang iyang blood, wala na nagtuyok ang iyang mga dugo. At the same time, wala na magpasa sa other fluids as well. Okay, and then the other thing is medyo naagi concern sa kasing-kasing sa tao. And then also, before that, ang gitawag og pituitary gland because the pituitary gland also commands the rest of the organs of your body. So, kana siya nga mga parts diya sa tuang bayu or sa prana, diha na nakarelate. Central nervous system, the circulatory system, and the efferent nerves, the peripheral nervous system. Muna ang blood circulation and the regulation of your other parts of your movements of your body. No? And so we move to the fifth one. So you already have 4, we move to the fifth one. All right, so again, these are mechanisms, ang pranas are mechanisms that we have in our body, in our system na mo ni nag-operate yun. Mo gini ang gitawag og life. Prana means life force also. No? Ayama means the management or regulation of your life forces. So prana ayama, pranayam, okay, diba? Remember yam, niyam. So this is how we regulate, how we manage it. The next one, ikalima, is called samana. Samana. Sayo, samana. No, that's where it deals with your fire burning or your metabolism. Ang controlling point ano niya, siyempre, metabolism man, processing man, no? Paggaling, pag-digest, siyempre, asam na dapita. Iyan, sa pusod, central, pusod yun na, tunga yun siya. So, kana man siya ang nagbalansi karon ang kanang gitawag ni mo. Samana, mo na gabalansi sa samana, mo nagbalansi sa imong prana o imong apana, magawas. Kung way samana, walay mo gawas. Di sad ka makapakasulod. So usa sa pinaka-importante ang samana vayu, right? Or the prana of samana. So iyang function, no? Aside from the balancing of that kaning kuan, makita na nimo siya, obvious kay na siya kanang gigutom ka o giuhaw ka. Diba? Siyempre, thirst and hunger is operated by that. Ang gitawag na to niya sa atuang external value is called diwadat. Diwadat. No? So, muna siya external sa samana. Ang samana ay internal function. Ang diwadat ang external meaning ang kanang kauhaw o kagutom. Bigay kauhaw o kagutom, na kay something concern sa imong diwadat. Ang external sa imong samana vayu. So, kaning tanan, collectively, ang controlling point nila tanan sa pranas nato, sa 5 ka pancha vayu, pancha prana, nga sa middle of the chest, katong i-mention nako, sa prana palandaan, ang navel point and then natutunlan, ang middle ana niya, na diya ang itawag ni mo, pranindriya, ang controlling point niya. So, kana mo nang ana-ana ang tao. Because everything is affected by the glands as well. No? Ang movement sa atong glands
and that it is actually passing on to the next gland and so on. Ga, kuha na sila kanang usa na sila ka line of dim sa kuganan mo tanawan niya as laborers, but mura siya og departments that are working with each other, and then that makes your body functions, no, work, no. So kana siya ang ato ang gisaligan. The whole collective is called prana. Na prana, nasi prana mo na siya the whole, no, ang katibukan. So ang pinaka niya storage niya na sa prana na si pinaka uyok nila, which is the alim patakan, no, or we call that the pineal gland. Ang gland diha is the pineal gland, and of course the brain cells, the rest of the brain cells, no. And kana moy diha na ang pinaka tibukan sa tanan, no. Kay kung wala na, dili na mo work tanan nimo prana, and definitely either suffer ka or naagit na result nga either kanang paralysis, and so on. So kaning prana, makasabutas prana, mo relate ni siya sa mga chakras, and then sa mga chakras also mo relate siya sa unsay mga imbalances atong dysfunctions and disease, and that's what we call that, or in a really lighter term, healing symptom. Kana nga ato ang look into when we're doing the yoga therapy, when we're doing yogic medicine, and when we're doing Ayurveda, which is the twin of the yoga practice. Mo na siya ang nag-take care about how we deal with it, with our life, natural, the practicality of it. Okay? The practices are here in yoga, pero internal kayo, and the external aspect of that, the one observable kayo sa Ayurveda, because that is what is called the knowledge of life. And so, kaniya nga ito ang topic karon is really about getting into the prana before we go to the kosha. Ako lang sa tagsahon, and I wouldn't want to go far, and I want to again clarify that there are 5 pranas, which is called the prana, apana, udana, vyana, samana. So kanang 5, mo na siya ang prana, which is the collective, we call the prana again. And then there are 5 vayus also that is reflecting the pranas, manamakit animo. So external vayus would be naga, which is the snake or the extending forces, the reaching out, the jumping. And then you have the kurma, which is the external release, no, pagpagawas. The excretion means the curling, tucking, it's called the turtle energy. And then krakara, which means the yawning, no, kanang pagpabalance sa imong carbon dioxide in your system. And the 9 jaya is the 4th one. Okay, the 9 jaya is now the one that actually regulates your sleep and your wakefulness, no, nervous system. And then the 5th is divadatta, which is called the hunger, the one that will tell you na, oh, gutom na ko, giuhaw na ko. There's an hunger, basically. So we have the 5 pancha vayus. It's also balancing the pancha prana, or we call the external and its internal. So we will now look at unsa may relation sa ato ang kanang ginhawa na to left and right, unsa may relationship sa pag-hold ato sa breath of a certain count, a certain number, unsa may relationship sa pag-hold sa inhale, kumbaga pag-exhale, pag-empty sa breath, and pag-hold without air, richa ka, sunya ka. Kana siyang mga faktora na dili na basta-basta nato duwa-duaan. But we have a basic understanding of that. And I already taught you that. Nagtudlo na ko sa information ninyo, Ana, about the sympathetic and parasympathetic nervous system. No? And I think everybody knows that in your left nostril, right, I'm mirroring you, in your left nostril, you have the, what is that? Channel, the parasympathetic nervous system, which is the cooling down, the calming down of your system. And then on your right nostril is the sympathetic nervous system, which is the heating side and so on. And that connection is actually not straight up, it's actually crossing. Also the same way crossing down, underneath, no? Further on. So this practice has to be understood really clearly and carefully. And
when you're doing the Nadi Shuddhi or called Anulom Vilom, Pranayam, the basic practices we've done, basic siyang understanding. You have to understand balance na sa ata right now. Wala pa ta nagtudlog anything else more than that. It's because we want to make sure that you are able to grasp of it. Yung katong kapalbati, part of the pancha, or we call this shat kriyas, shat karmas. Kapalbati would be all this exhaling, no? Para ma-feel nimo, ma-activate nimo sympathetic nervous system. Okay? And much of the practical approaches to this, sunda lang yun ninyo atong daily activity loop. Muna na atong gibuhat karon. In fact, as I am doing this topic of lecture with you, I am also doing the fasting today. In fact, nakakita gani ko ninyo sa gi-prepare na ko sa ato ang what they call nun, na inom-inom lang daan eh. And I think nakahinom-dom siguro mo sa ano to pag-inom sa tubig, which is you sit down and then you just let it go around your mouth first, and then before you tulun, before you swallow it. No? So generally, we're done with the prana, we're done with the chakra. We're now off for our padung na ta sa ato ang gitawag na to the topic kosha. And somehow, manuman na niya itong mga philosophy topics, no? And kani mga foundation pala yun eh. Muni reason, no, nga wa ko mo butang sa camera like that. Okay. Mo echo siya. Right. Again, foundational side of it. Yeah, we've looked at science. This is also science of yoga and the philosophy. We'll discuss further on. I may also have us, like Grace and Marites will meet Didi and Dada physically. Importante gani kaya nga naman. We have to be in an actual environment where this is. Otherwise, you all mentioned that you're a yoga teacher, but you really don't have any exposure to what is yoga. No, especially Filipinos, especially Americans, especially Westerners. Puro pa ni alien kayo sa mga Westerners. Actually, when they saw this happen, they embraced it kay ihalas kay sila, di ba? Ang sa ato murag daily na kayo na siya nga exposure. In fact, sa atong mga healers, they were practicing a lot of yoga. Sa atong mga babaylan, mananabtan, sa atong mambabarang, and all these, they are practicing a good deal of what you call vibhuti practices, no? Practices that engages power. And that's why our warriors from the past in our Srivijayan civilization, no, can never be beaten kay na sila'y gamayng influence sa kalari patay. Kalari means the whole fighting, no, about using the knives, the swords. And so if you really start to see that our ancestors were all doing these as a form of daily, it's just a daily practice. It's really part of their lives. This time, I'd like to clarify that we are here in the training. We are here to reintroduce ourselves to what is actually ours. No? So, karon I am constantly in connection with a lot of the indigenous tribes of our country. I am now going to soon connect with our headquarters back in India, and I am driven to not really indigenize or Indianize ourselves here. Okay, it's understood we already have it as our past. We don't have to be pushing Indian ta. So pwede sad ta natin itsurang Indian diri gamay, no? We don't have to be pushing that. We'd have to instead understand asa na ta karon and how did the yoga evolve in our place, in our country, and in our nation, in our civilization, and that it would help us. No, again, I'm moving around recently. I am teaching people about our pre-colonial past, and about that, ako kaya siya important sa ato ang mga next generation. And by the way, I'm calling for every one of you, if you're interested, let us know in our Mahayoga Institute, because aside from our thesis work, naaman tayo gitawag og internship work, part of that I'll discuss to you ahead.
nga appeal na siya nga to ang outreach, appeal na siya nga tong delving into the communities, appeal na siya nga we really have to meet with them. We have to really be with them and join them. Right? So I encourage every one of you, bisan pag wala mo nag-actively participate sa atong training, to encourage you to invite us, to engage us. If naamoy mga network of connection that really wants to hear more about our institution, our Yoga Institute, our practices, we are already connected to every yoga organization, actual yoga organization, not the postural businesses around here. We're talking about the yoga community that practices yoga, because there is called Western yoga. No, I think everybody's aware of that. I'm not excluding that, but we need to really give them some help or aid. I was there a long time ago. I was helping a lot of them. No, and I think a lot of you who has already done the training before, just for the Yoga Academy of Cebu. Tato siya, the previous beginnings of our training. We were developing every single group, we call the circles, nag-improve ta. We were trying to improve it. We get by every single period of the group. We wanted to make sure that how do we have a valuable training to cherish and to even protect and take care. That's one thing that the reason why we moved into the Yoga Institute now, because this is Tantra and Raja Yoga, which is, Ashtanga Yoga in action. And a lot of our activities will be revolving around it. We can go deal with the rest of the postural side, no problem. There are a lot of our mga kabanay or our connection with the previous students or trainees that are doing their part of teaching the postural side, for the mission of activating people. That's good. So naano na sila, they're taking care of it. And so what we are here for as the institute and all those that are training is to solidify our institution, to strengthen our fortress. We call the Kuta. That's why we have here the Kuta Hiusa. The Kuta, the fortress of yoga. That's why it's Kuta Hiusa. If you don't understand what is Hiusa, Hiusa is yoga. Okay? Vijay, na kay concern dia? Na kay mga pangutana? Wala naman. Okay naman, bro. Okay, mo lang to sa karon. I'll leave you for now. I'll prepare for my class this afternoon. And that's our topic. It's recorded live in our Yoga Academy or Yoga Academy Facebook page. So katong wala maka-appeal na to live today, they can watch it offline, no? All right? Okay, so I'll leave you this afternoon. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Lokka samasta sukhino bhavantu. Lokka samasta sukhino bhavantu. Lokka samasta sukhino bhavantu. Kaayuhan para sa tanan, kinautang kitang tanan, magmalandungon ug maayo sa kibusog. Karon, I will leave you. Namaskar, everyone. Namaskar. Hanggang salamat sa inyong paglantaw kung naamo diha.